Hello, pengrang chak soan asimang sakantiko changsata Jekoni Sangma YouTube channel ona plug nabaskang asimang ia channel ona ketalake sabar ebagen chimode asimang channel ko subscribe kana kata gwal na be arote ketalpa notification ko marsna ketaba bell icon step po arote asimang namdiken chimode video ko like aro share kapachina ta alote 48 chapter onga 48 chapter anga nasimangna was aro where ko maike jakhala nanga nasimangna nga iano skigen aro mesokatken nasimang masina kata anga joljol video ko anga nasimangna skianggen achingdo video go start kagen was aro where option khatau anga option khatau gechim oba iano maini gaman aro Padia o jakhala nanga yago nasimangna iano misogatken arode thalatken waskora maya baksa jakhalken I, he, she or baksa wasko jakhalani a arode where kora maya baksa jakhalgen they, we, you baksa jakhalgen where ko iano hindi chi mayo uskagen was aro where hindi chi enga iano tha, thi, the T ngaba kata unga hindi chi arode garochi iano ongen chum ngaba kata ongen chum ngaba arode Assamese chi silo ba sile ngaba kata ongen Example English I was not at home garochi ongen anga nuko dongja chum Hindi मैं घर पर नहीं था Assamese moi korot na silo English he was blind of one eye Garo Bia mikkron paksa nikja chim ba खाना आचम हिंदी वो एक आँख से अंधा था Assamese teo eta sokhu ontho asile English she was combing her hair Garo wa athangni khniko khitninga chum Hindi वो अपने बालों को कंघी कर रहे थे Assamese ताई निजोर सुलितो चिरोनी लोगाई आसिले English our house was building Garo chingni nok building chum Hindi हमारा घर मुकान था Assamese আমার ঘর কোন বিল্ডিং আসলে Daude second time where unai bagen where ko achung yangen English they were talking Garo Uamang katta aganenga chum Hindi वो बात कर रही थी Assamese Tekethokole kota pati asile English you were not weaving Garo Na-a grape dongja chum Hindi तुम रो नहीं रही थी Assamese তুমি কান্দি থকা নাছিলে English we were not happy Garo chinga kusi ongja chum
हिंदी हम खुश नहीं थी, हम खुश नहीं थी। Assamese আমি সুখী নহওঁ, আমি সুখী নহওঁ। Nasimangni aniko nga ritarangko replay nagata tharisoa sani barangde dongjanaba donga mokan china singangkobo mokan chapterona nga replay again. Yano singapa from CRISPR Sangma inga yano adita katarang roa onigumanga porayatjawa rode Assamese translate katna nangenga onigumanga translate question poray misukata again yano number ko basin ba aro million ba na maschakaibo. Number 7 Assamese Mor osorot letera kotabor nokoba moi pal napao. Number 8 Moi bibao khora nai juboke asilo. Number 9 Tumi biba korisa ne. Number 10 Moi hikihok pori asu ba moi doctor pori asu. Number 11 Mor icha moi jikono korim. Number 12 মই এতিয়া BA second semester পঢ়ি আছো। Number 13 মই অহা বছৰ ইয়াত আকৌ আহিম। Number 14 তোমাক দেখি সুখী পালো। Number 15 মোক এখন টিকেট দিয়া গুৱাহাটীলৈ যাম। Number 16 ডক্টৰ ইয়াত চকুৰ চেক আপ কৰা যাবনে। Number 17 ইয়াৰ পৰা তোৰালৈকে পঞ্চাব কিমান সময় লাগিব। Number 18 তুমি মিছা কথা কৈছা মই বিহাক নকৰো। Number 19 মই তোমাক সঁচাকে কৈছো। Number 20 মই ভিতৰলৈ সোমাব পাৰিমনে। Number 21 বাহিৰলৈ ওলাব পাৰিমনে অলপ সময়লৈকে। Number 22 মোক কিয় কং কৰিছা। Number 1 চকু মাৰা বা চকু লগা। Number 2 প্ৰেম নকৰা দুষ্টামি। Number 3 মানুহ হত্যা কৰা। Number 4 অহুত বিক্ৰী কৰা আৰু সত্য। Yanos ingapa from Nemjin Maraks inga IFSC ni account kholina inga chumsar bame ya translate Hindi chu genyangbo। Hindi IFSC का account खुलना जाता था सर याने मैम। Yanos ingapa from Raj Boro didi garoto Assamese translate korido ৰাতিত আহিবা নেকি মই ৰাতিত যাম তোমাক লৈ আহিম তোমাক থৈ আহিম তুমি অকলে আহিবা মোৰ তোমাৰ গাঁৱত যাম গাঁও চাবা যাম তোমাক লগ পাবা নেকি আপুনি চাই যাব। কাৰো আঠামৰ ইবাগেন মা ৰাতিত আহিবানে কথাটো হ'ল আঙা আঠামৰ ইয়াংগেন মই ৰাতিত যাম সেইটোৱে হ'ল নাংখো rahee ribagen তোমাক লৈ আহিম এইটো হ'ল আৰু নাংখো টনবাগেন তোমাক থৈ আহিম এইটো হ'ল না saksan ribagen মা তুমি অকলে আহিবানে এইটো হ'ল আঙা নসংনি সংচি ৰেগেন মই তোমাৰ গাঁৱলৈ যাম এইটো হ'ল সংকো নিনা ৰেগেন গাঁৱটো চাবলৈ যাম এইটো হ'ল নাংখো গ্ৰংগেন মা তোমাক লগ পাবানে এইটো হ'ল। Yanos ingapa from Pangsrang and Sangma inga लगता है आरो होगा जैसा अगर या को बिना दे मासियत ना लगेगा नियंगबो हिंदियों आ हिंदी लगता है होगा जैसे अगर खमाओ कारोची मिसुगतिंगा लगता है इनगबा कथा तकनीकिंगा इनगबा उंगेन होगा इनगबा कथा उंगेन जैसे इनगबा कथा जे तकी अगर इनगबा कथा जोड़ी। Yanos ingapa from Wellington or Marak unga yano जानकारी ingabani gaman biaba thalaskis inga जानकारी ingaba Hindi a niyangbo
Hindi जानकारी इंगबा कथारा यानो कारोची मासी रानी इंगबा कथाओं इंगा मासी रानी एग्जाम्पल आंगा यानो मिसुकतिंगा हिंदी क्या मैं आपका जानकारी ले सकता हूँ कारोची ओंगेन आंगा नंको मासी राना मनगेन मा यानो इंगबा from Jebin and Marak इंगा Hindi ci ekgrga ko piat skaude mayongin aro kasako wate maina reenga aro angko wate maina gapuna kasana nanga uko piatna nanginga Hindi ci niangbo ekgrga angaba kata ko Hindi ci juda niagana juda yano translate ka ani kataong inga प्यार को चोरगी क्यों गए मुझे छोड़ के क्यों दूसरों से प्यार करता है यानोस इंगपा फ्रॉम इलवान संगमा इंगा निसुबोने आरो थाराकाले जतन काबोने चिंगादाओन थाराकाले रेबा फुलगेन आरो बुस्तुरांग को थाराकाले थारे दोनसुबोने इयाको हिंदी आरो आसामिसी ट्रांसलेट ओगेन कारोची आंचिं निसुबो बा सिंसुबो ngaba katago jakhala andiba Assamese aro Hindi chi de wa nisubo aro singsubo ngaba kata mangsasa no aigen Hindi chi intejar niagangen wa nisubo aro singsubo ngaba kata wa Hindi बाहर जाके इंतजार करना और कोशिश करना हम जल्दी से अभी आएंगे फिर और चीज़ों को जल्दी से तैयार कर लेना Assamese বাহিৰত অপেক্ষা কৰিবা আৰু চেষ্টা কৰা আমি সোনকালে এতিয়াই যাম আৰু বস্তুবোৰ সোনকালে যোগাৰ কৰিব